Bunga sangat seronok sebab Dennis Lau ni antara orang yang bukanlah biasa-biasa. He's also a music composer, he's a master of violin yang telah sedang ataupun masih memartabatkan nama Malaysia di persada dunia. So it's an honor to have Dennis Lau and Bunga together. Dan cuma tanya Bunga just nak tanyalah Bunga dengan cukup tak Dennis Lau sahaja? Tak cukup lah. Tak cukup? Ui, mesti ada lagi. Mau lagi? Nak tambah lagi. Ui, nak tambah lagi. Siapa nak lagi? Cukup ke Dennis Lau saja? Tak cukup? Dennis Lau ni bagus sangat, tapi akan lebih baik kalau ada lagi. Ada lagi? Siapa ada dia? Tambah lagi. Siapa nak bersama dengan Bunga ketika konsert nanti? Nak lagi ke dah cukup? Cukup ke dah cukup? Macam nak balik je, jom balik lah. Macam tak ada orang, nak balik lah. Cukup ke tak cukup? Tak cukup. Sebab kita akan bongkarkan siapakah jemputan yang seterusnya. Give it up, ladies and gentlemen, for Jacqueline Victor. And director to give his welcoming speech. So please welcome Mr. Anwar Zaini. Coming here today. I just want to thank our MC Anwar. My name is Anwar as well, so don't get as confused. I just wanted to talk about, for example, our event. Hope you guys are surprised at what we have brought here today. For example, the emotions that we're bringing is what you guys felt when we first came in. So without further ado, I think I'll just pass it back to MC Anwar. Thank you very much. Thank you, Anwar. Okay, fine. So then we would like to actually have another speech that will be delivered by the Senior Vice President of Sales and Business Development of Imperial Lexus Kuala Lumpur. So please welcome Mr. Steve Woon. Hello, hi. Good afternoon. My name is Anastasia. I'm from Rangkap Senjata. Welcome, Bunga, and of course, why did you choose Jacqueline Victor and Dennis Lau as your guest artists? Thank you. Okay, thank you, Anastasia. Okay, first of all, I want to say hi to everyone here. Assalamualaikum. Senang sekali kembali lagi balik kampung ke Kuala Lumpur. Meet all the friends and fans and family. So it's always a pleasure coming back to KL for me. And I'm very excited for the upcoming concert on the 27th of December. And yeah, September. Did I say? Sorry, September. That's what I mean. 27th of September. So why do I choose Dennis Lau and Jacqueline Victor? Well, first of all, Dennis Lau. Actually, to let you know that I heard you playing violin for my song 12 tahun terindah, and I think it's really, really beautiful. And yeah, and he's a great musician. Ya, sudah buat lagu banyak sangat dan semua bagus-bagus. And I think sebuah kebanggaan untuk saya bisa bekerja sama dengan Dennis Lau dan untuk bisa ada di sini. I think this concert is about feeling, is about love, and he presented really, really well. And as if Jacqueline Victor, okay, to be honest, I'm always a fan. Tadi masa Jacqueline Victor nyanyi masuk sini, I almost cried. Because she sang beautifully, have an amazing voice, and I know it from Idol, right? Back then, I was not even a singer yet. Doesn't mean you're old. But it's just, I think she's one of the greatest vocalists in Asia. I think. So, jadi bangga ya. Actually, I'm actually very nervous karena surrounded by all these talented people with me. Jadi, I hope it's gonna be something yang menyatukan Indonesia dan Malaysia, memberikan tontonan dan hiburan yang menyenangkan dan memorable untuk semua. Dan I think ini juga menunjukkan
yang namanya eternal love, timeless romance di dalam diri kita semuanya. So I hope siapapun nanti yang datang bisa membawa bekal memory yang indah dengan bintang tamu yang hebat-hebat, lagu-lagu yang mungkin menusuk ke hati. Kalau di Indonesia kita cakap menusuk ke hati. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kenangan yang indah untuk semuanya nanti. So tapi jangan lupa untuk datang dulu untuk bisa punya kenangannya. So ya, if you ask Anastasia kenapa aku pilih ya karena I'm very proud untuk bisa berbagi show, berbagi konser panggung dengan Dennis Lau dan Jacqueline Victor. This is very good. Next. Assalamualaikum. Hai. Hai Bunga, Bobo dari BK Harian. Hi Bobo, how are you? I'm doing good. Long time no see. Ya. Oke, Bunga, adakah kamu akan buat tribute untuk konsert ini dan akan ada penyanyi lagu dari penyanyi Malaysia yang akan kamu nyanyikan? Dan soalan kedua, since Chef adalah idola you, so kita akan melihat kamu berdua dengan dia untuk konsert ini nanti. Itu saja, thank you. Duet dengan Jack. Jangan bikin makin nervous ya. Kita nggak tahu ya. Kita sebenarnya aku baru ketemu Jacqueline ini sekarang, belum terlalu ngomong-ngomong, tapi kita lihat nanti kira-kira bagaimana. Apakah diinginkan itu? Anybody wants it? Tergantung Jacqueline gimana. Tapi gimana ya nyanyi dengan Jacqueline ini bikin nervous lah. Walaupun aku pun juri idol ya. Ya, tapi still lah, kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang yang kita memang kagum, pasti ada nervous-nervousnya, tapi itu by request ya. I think tergantung nanti orang-orang yang datang menonton apakah ingin ada collaboration in between BCL, Jacqueline Victor, and Dennis Lau. We'll see. We'll see. Silakan yang seterusnya. Hai, welcome back Bunga. Nisa daripada Cosmo. Oh, hi. Ya. Hello. Okey, 2 tahun lepas kamu pernah ke sini kan? Mungkin tahun ni apa agaknya keistimewaan atau something yang you nak bawakan kepada audience? Okay, thank you. So for me, music, songs, concert itu represent perjalanan hidup seseorang gitu ya. Walaupun banyak yang terjadi dalam hidup ups and downs, tapi hidup itu memang harus terus berjalan. Kenapa ini namanya eternal love, timeless romance? Karena walaupun apapun badai yang sudah datang dalam hidup ini, kita harus selalu bisa untuk memulai kembali, restart our life. Dan itu semua, for me, personally memang aku banyak bercerita through my songs. Bagaimana perjalanan hidup aku dari awal. Kalau mungkin ada yang datang ke konser aku waktu itu kan aku cerita, oh the journey yang mungkin teman-teman belum tahu dari dulu sampai ke sekarang. Tapi abis itu pun sudah banyak yang terjadi di dalam hidup. Hidup ini sendiri keeps on evolving, and I'm also keeps on evolving. Dan ada banyak juga yang belum aku share lagi di sini. Jadi ada beberapa lagu baru, ada banyak cerita-cerita yang mungkin belum pernah keluar dari perkataan aku sendiri. Jadi mungkin itu yang aku mau share. But at the same time, I'm pretty sure banyak lagu-lagu dari mungkin dari start awal karir ya, dari mungkin almost 20 years ago itu juga menjadi kisah-kisahnya banyak orang baik di Indonesia dan di Malaysia. Jadi sekalian nostalgia, sekalian juga bisa lihat, oh nih BCL terakhir kita tahu seperti ini, sekarang nih what's happening in her life, apa yang dia alami, apa yang dia mau share dan dia ceritakan, itu nanti akan ada di konser kita. Hi, Roy from Kaki Kipas Artis. First of all, congrats untuk Bunga, Jack, full team, Dennis also, dan organizer. Okey, kita nak tanya, susah tak nak pinang Jack? Satu, soalan pertama, adakah Jack terus, Jack pun boleh jawab juga, mungkin Jack terus kasih on saja dengan nama Bunga, terus on set.
And then soalan kedua, hari itu sebab Bunga dan Teh Ocha dua-dua adalah juri untuk Idol. Teh Ocha cuba bawa Fajar hari itu, tak dapat. Fajar ada hal. Tak dapat ya? Tak dapat. Jadi mau request aja. Ya, kita request untuk Fajar mungkin untuk opening act macam mana. Oh, we'll see. Thank you. Thank you. Ini memang adalah kelebihan dari juri-juri idol, bisa meminta anak-anak idol lewat jalur khusus. Kalau itu makanya ya aku bilang tadi, ini semua sepertinya bisa dibicarakan ya, tapi yang pasti sekarang ini ada Dennis Lau dan Jacqueline Victor yang memang sudah sesuatu yang besar sekali buat aku untuk bisa bersanding dengan beliau-beliau ini. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau mungkin nanti ada surprise lagi, ya harus datang ke konsernya untuk lihat apakah ada another surprise di sana. Terus kalau Jacqueline gimana? Langsung yes atau bagaimana? Iya. Terus yes, Terus. positive. Terus yes. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much for listening. Saya Zizia Shin, saya nak tanya organizer, kenapa memilih tema Eternal Love Timeless Romance? Terima kasih. Thank you very much. So, as Ms. Mina also mentioned, Eternal Love, Timeless Romance is a theme that we decided to go with because of everything that has accumulated to this point for all of these people on the stage right now. So, to be honest with you, I mean, for me also I'm very happy and very proud of what happened here today, so I have to talk about that as well. When it comes to the theme of this concert, I just wanted to put that on what you felt. What did you guys feel when they all came in today? The surprise, the song, the violin. That is what we're trying to envision for the event on the 27th as well. So you can expect more from that and more surprises as well. Hope that answers your question. Terusnya, silakan. Saya tahu memang kita akan ada round table. Ada boleh? Assalamualaikum, saya Khalida Ibrahim dari Portal Ladybird. Okey, Bunga, adakah Bunga akan menyanyi dengan diiringi oleh orkestra ataupun pemuzik? Mungkin 6 orang ke atau apa? Dan macam mana untuk penganjur pula, macam mana dengan jualan tiketnya? Terima kasih. Okay. I'm gonna perform here with my band. Ada berapa orang di situ? Bentar dulu, mungkin sekitar 8 with my dancers as well. Jadi ya stage itu akan penuh sih. Kalau orkestra so far belum, tapi mungkin karena kita masih dalam proses untuk mengatur flow-nya seperti apa, maunya seperti apa, suasana yang pastinya seperti apa yang mau di-build untuk konser ini sendiri, semua masih dalam discussion. Makanya tadi aku tanya ada request tertentu yang mau mungkin bisa kita buat nanti gitu. Jadi sekarang lebih kayak kita punya konsepnya, kita tahu mau kira-kira song listnya seperti apa, lagu apa yang mau di-share, lagu apa yang menggambarkan the story that we want to tell in this concert itself. So far, I will be performing with my band, my backing vocals, my dancers. Jadi, ya. Tadi ada lagi kan? Oh, tiket. Boleh tanya. Okay, you can check it out at ATQ. The ticket price ranges from 288 to all the way to 128. Of course, in each category, you would get a lot of different things. Some of the surprises, ada yang diletakkan on one side. So that's on you guys, for you guys to see. Hai, Boleh buat Okey, soalan jangan tak nyanyi pula kan. Okey, soalan saya kepada Jacqueline Victor dan Dennis, saya Ana dari RTV. So, mungkin Jacqueline dan Dennis berkongsikan perasaan untuk performance nanti bersama dengan terpentas dengan Bunga, dan juga mungkin berkongsikan latihan dan start mana. Terima kasih.
Hai semua, perasaan saya bila disatu pentaskan bersama dengan BCL sangat berbesar hati, sangat bangga, because we all know and love her. She's such a sweetheart kan, such a sweet voice as well. So dan bila kita tengok kisah jalan hidup dia pun, we want to be happy with her. We're sad with her, we're happy with her, and she's been through so much. So I feel like this is such an honor for me personally to dapat menyokong dia lah. So di atas pentas sebagai kakak. Sebagai kakak. And it's a great privilege honestly. So saya sangat excited. Bab latihan lagi belum discuss, we haven't discussed yet. Actually lagu-lagu pun belum finalize lagi. So I'm looking forward to it and I'm excited. Hi everyone. First of all, let's say I told her the same story through the tsunami. Back in 2020, I only got to know who BCL really is because of one song, which is a 12 tahun Belinda. And when I heard that song as a music composer and producer, I said, oh my God, this voice is just, it's like a gem. And because when she sings the song, bukan sekadar dia nyanyi, tapi the feeling when she sings it, the way she breathed and sing out the lyrics, it all came out at the right time. And you can hear the breathing as well, which is so important sometimes as when you create music or when you record. It's not just about just singing the song. So I listened to these things and I told myself, satu hari, I hope to be on stage to do something together. So this is my bucket list. And when I was presented the opportunity to do so, I said, this is my bucket list. And I checked it. Thank you. So thanks to House Asia, thanks to Boy, thanks to everyone, thanks to BCL as well. Thank you. Hello. Hi Bunga, I'm Apin from Writers Daily. Hello. Hi. And I would just like to know if you're going to perform your old song or new songs. And for the organizer, I would like to know what's the duration of the concert and what is your target market. Is it young people or the older target market? Yes. Thank you. First of all, what is young, what is old? Is 42 considered young or old? Forever young. Oke, kalau lagu ini lagu pasti ada lagu-lagu hits ya, lagu-lagu lama pun ada karena itulah nostalgia. Jadi setiap kali aku menyanyikan beberapa lagu yang memang orang familiar dan somehow itu ada dalam perjalanan hidup mereka, pasti langsung semua ikut bernyanyi bersama. Kalau ada yang malu-malu mungkin bernyanyi dalam hati. Tapi pasti ada memory yang keluar yang kayak, oh I remember at this time when I date my first boyfriend, maybe, I don't know. Atau mungkin di masa-masa ini lelaki ini menyakiti aku, mungkin ada juga. Tentu ada lagu-lagu lama karena it's a journey. Untuk bisa menggambarkan eternal love, timeless romance kan memang bukan perjalanan yang hanya sekejap, ya kan? Jadi perjalanan itu sendiri adalah sebuah keindahan. Itu yang ingin aku share, bahwa kita dari mulai mungkin mengenal, jatuh cinta, berakhir dengan cara apapun, and then really start, and then find another person, and then kita coba lagi jalan hidup sendiri, atau mungkin ada momen di mana kita mencintai diri kita sendiri, bisa menemukan diri kita sendiri. So itu yang ingin aku gambarkan dalam konser ini. So kalau ditanya lagu lama ada, lagu baru pun ada. Yes, for your second question, the duration of the concert, it's not been finalized, but you can expect at least 90 plus minutes from the start to finish. That is not including, of course, opening acts and whatnot. And then for your second question, what was it? Oh yeah, I mean very, very easy. I mean you can see this room. What do you see here? Young people. Yeah, so we're looking at all the youngsters who come in, like everyone in our audience. Everybody is welcome. Next question, please.
Cynthia. When you're preparing for a concert like this, what is your creative process like? From choosing the set list to visual elements. Okay. For creating concert, preparing for this, normally I start with the backstory. So what I want to share, what I want to tell, and then comes the song list. And then we make the arrangement for the song, and then we plan song list. It's only the song list, but we don't know where to put it yet. And when we know, then we will put it in the. So this one will be together with this, and then comes the visual. Normally it's like that. So it comes from the story and what I want to share. That's where I start. Thank you. I hope it answered. Hello, hi, I'm from Gempa. Okay, untuk bunga. Macam tadi ada yang tanyakan tentang adakah bunga akan membawa Fajar. Tapi selain Fajar, adakah bunga akan sendiri bawa sesiapa artis daripada Indo ke Malaysia? And also persiapan bunga sendiri untuk this concert. Thank you. Artis dari Indonesia ya? Oh, by request kan tadi aku bilang. Jadi mungkin aku akan tanya siapa yang di Malaysia ini paling ingin lihat, ya kan? Mau nonton siapa? Tapi aku rasa memang kenapa tadi di-mention karena Rosa mau bawa Fajar tapi nggak bisa, waktu itu jadwalnya mungkin nggak ketemu. Memang anak-anak Indonesian Idol ini lagi booming di Indonesia dan semua orang lagi pengen tahu mengenai mereka. So I don't know, we'll see. Kalau berjodoh, insya Allah bisa ada another surprise. Tapi aku ingin lihat juga ya kira-kira di Malaysia ini sendiri siapa yang paling favorite, siapa yang paling disukai. Kalau misalnya ada collaboration dengan aku pun di penyanyi dari Indonesia, kira-kira siapa yang paling pas gitu kan, siapa yang disuka kali itu. Tadi apa satu lagi? Persiapan mental. Persiapan adalah mempersiapkan diri. Jadi setiap kali mau buat konser di KL yang dirasa adalah excited. After the excited, then comes the nervous, you know. Kayak mau buat apa lagi, bagaimana membuat ini menjadi spesial juga, bagaimana cara memberikan memory yang indah nanti buat semua yang menonton. Tapi I do believe some things yang diniatin dari dalam hati dengan niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. So insya Allah, amin. Jadi kalau sekarang sih lagi mempersiapkan song list sama arrangement music for concert. Nanti akan lanjut lagi dengan latihan nyanyi, latihan dance, mungkin kolaborasi dengan yang ada di sini, atau mungkin ada special lagi yang nanti hanya bisa dilihat oleh orang yang datang ke konsernya tanggal 27 September. Boleh tepuk tangan lagi. Okey, baik. Jadi terima kasih Bunga, Jeffrey, Dennis Lau. Kita akan ada round table sebenarnya. Kita akan separate kan. Jeffrey nanti ada orang tunggu ama Jeffrey. Dennis semua sama. Siap sedia lah pihak kau ni. Sebab kita akan terus lagi ya. Okay, we can take. Alright. A few updates for the concert. Okay. On to the stage.